untat tungod kay ang pagpangamudlay isa ka sagrado kag bilidhon nga kinaiya sa isa ka tawo. Kung may araman kita sa mga butang nga ara karon nato ginasugsok, ginauyakan tungod din sa mga tao nga naghatag sa busog agon maubra sa kabutang. International Labor Day is very important for all of us. Kag atong dapat dumdumon ang mga katawhan nga nagprodusyon sini. Halin sa ilang mga materyales, pagkanto sa finished product, kag hindi naton dapat sila pagkalimtan. Ang mga tao nga nagapangabuglay, amo pa karon ang biktima sa inustisya, pinaagi sa manubong nga sweldo kag benepisyo. Pero nagaawas-awas kag ginansya sa mga kapitalista kag sumumang sa nagapanagiya sa korporasyon kag mga kumpanya. Amo na nga kung kita nga mga trabahante, kita nga nagaproducer sa mga produkto, kung maghiliusa, pero bisan pa ang punyon na obrahon sa isang kumpanya, ginabawal kay bahog sa isang korporasyon. Pero aton dapat